ena mbɔhye a onyankopɔn ade ahye ne ma sɛ ɛyɛ na biribi akyere yɛn so a yɛn kan kyerɛ no nti emre nyina no nyame ma titiwa kristofo ya na yakɔ awurade anim ɛwɔ mpaebɔ kwan so nanso ya na ayɔrɔ hosɛm a ɛwɔ mu ɛne sɛ mpɛn bebre no bɛbɔ bibiri ho mpaeɛ abɔ nanso ya na no yie biara ɛma adenti na ya na ɛte saa mpɛni aka sɛ ɛyɛ na wotwe biribi afiri so na ma ya na biribi kuram nti na wɔtwe me madwene sɛ mɛhwɛ awurade asɛm mu na mebisa saa asɛm no sɛ adenti ɛna nyame ma yɛbɔ mpaeɛ yɛsrɛ biribi afiri awurade nkyɛn a yensa enka na anu yi amenye firi awurade asɛm mu no ma me no enche no ene onipa de seni biara owo abrabo yi mu no eya na ohia biribi obi die eye adwumasem titiru yare coronavirus ba yi enipa pi na yeyi omadi edi afri adwumam eti sa abram no kasa yi bebre a omonam epe adwuma ayo ebi a wo a wotie mi mpo adwuma afri wonsa a oguso epe adwuma enipa bebre ewie school abetena fie a wono nya adwuma enye saafo nyina bre nyina no omukɔ todwanim ebɔ mpaye so gu awurade so sɛ awurade senke betumi a enka mame adwuma nye na mensa atumi akɔ mano nanso me ne okasa yi ebia na wabɔ saa mpaye ne sa nanso unya enya ho ano yi adentia obidi eya awaresem onipa no wanyini aduru emfie a ɔware a yeyie ɔya baayewa atwa sɛ ɔbarema bɛyɛ ne ho ade nanso wesuo go awurade so esua awade no ebi ma me ne okasa bebregu atwea mountains empaibo pray for me ahodo a on ebɔ mpaye sere awurade sɛ awurade nya omadom na omunya ekunu awurade nya omadom na omunya eyere adenti ana sampaye nyina no ekodu awurade anim a awurade onhyɛ danfo na so enkoso papa na ontie na onye emfa maye obidi yade bi abɔ no emfie bebre na nanka osere sɛ awurade bɛyɛ nadom nanka saa yade no efiri no so nanso wabɔ ho mpaye abɔ ekama yɛ sɛ jama awurade ontiye obidie eye edwuma mu empuntuo ana aketuantumu enoti bibi chiri yeso saa kwan no so a na enim sɛ awurade wotumi nti obetumi aya ya yekonanim na yakosra ne sɛ awurade ye yadom na adwuma mi wo mi mentumi ntumpɔn ma adwuma ye ntumi nkonanim maketuasɛm no etumi enko nanim Minianom ewo abrochire amanone bebre no bebre de yankratasem a obuhwe anim se rade beya omadom na enkrata beboa wonom na omatumi abobra awamanone no wo mo se atumi aka obidie eya kwantuo osu bompa yesre rade se rade nye nadom na ontumi entu kwan obi aware emfie bebre yefunu ayede wo ba onyanya bi da osugu rade so se rade nye nadom na onya yefunu emfa enwo ba ensohwe no watwere nanso emfa usugoro ade so se rade nye wadom na omwa na untumi entwa sa ensohwe no enipa haw ne onipa dadwene no ya na edoso bebre enunti ya na bre nyina no ye de ho eto awurade so se wahye ye bo wona asem se ye kai asem kyerɛ no a oyo no kwafo so betie na obeye ade amaye ya so na hwɛ ne yenim se otumi ade nyina ye enso nanso adenti ena ye kai asem ade kyerɛ onyankopɔn a ya na ontie odofo pa a wotie me anu yie no eye bebre etoda nyame enim de enti a oyɛ de oyɛ etoda no de so ye gidi ahwɛ etoda eya na opese yenya abotre ekakra nanso me hwehwɛ mu no kyerɛ me sɛ de enti baako bi ɛwɔ hɔ ade baako bi wɔ hɔ a ɛno nso etumi kura ye mpa ebo mu a ɛma awurade entumi ente na wayɛ bisade ade amaye na mame no enkyɛ saa asɛm no odofo pa a wotie me asɛm ampɛsɛ me bisa wo ene sɛ susuam para sɛ enuama wo si awurade enye emfa ma wo no wankasa no wo deserve sɛ awurade eyama wana are you deserving enuama wa bodin ada konkoto genim ebon ho paye sɛ awurade sɛ onyema wo no bisa ho sɛ wo ye deserve na wo fata sɛ awurade eye saa de no edema wo ana na ye ka sɛ obi eye deserve na sɛ obi efata na ede ne pese ye ka se ka so bi efata bribia na kyerɛ sɛ onipa na tuni ho asiwo aye bribia enunti ye hwɛ so aye bribia mano a ya na eye yie an obi tumi ye bribi na ade na oye ye no ye tumi agina so akasa ade wa ye die sa ade yi utumi esoma akoda bi na se do ti course ma no ba ye no utumi ma na tip sɛ esa na de wa ye de ama mi je sa tip yi enunti so obi ye bribi na se eso wani a
otumi gyina na ade na wayɛ no so ɛma ne biribi ɛne yɛsɛ onipa no ɔfata asɛmi sa no sɛ ɛnneɛma a yɛkɔ so bi sɛ Awurade sɛ ɔnyɛma yɛ wɔ yɛabrabɔ mu no moma yɛmmisi yɛ ho sɛ susua mpa sɛ yɛa no are we deserving so onyame ɛwɔ sɛ ɔyɛ saa nneɛma no ma yɛn so yɛfata so yɛayɛ biribi ama no a ɛtwa sɛ ogyina so ɛyɛ biribi ɛde ma yɛn anaa ɔdɔfo pa a wotie me sɛ wohwɛ yɛwiase ɛwɔ mu yi a nnipa wɔ mu dɔɔso no na hwɛ sɛ nnipa nyinaa bɔ mpaeɛ kyerɛ nyame baako adɛn nti na wɔ sɛ onyankopɔn ɛyi n'aso ɛfiri obie bisadeɛ ho na otie wo nko awodeɛ ɛdeɛ bɛn paa na wayɛ ma Awurade a ɛtwa sɛ Awurade ɛtie wo mpaebɔ ɛyɛ obisadeɛ ɛde ma wo mamene wo ɛhwɛ akenkan sɛm bi ɛwɔ Luka asɛmpa no ɛti ɛyɛ nson enyimu emiensa ekosi enyimu enum Luke 7 verse 3 to verse number 5 na mamema wo asemi abakosam ekakra bi owura bi etena ase Yesu Kristo apenso na oye sojeni epeni papaapa na papa yi na yase ohwe asojafo ohaso entibure beka se oye centurion na owo akoa bi na odo ne papaapa dakro akwara ne yareye enunti na eho abehia se ye pa yarehwe ema akoa no omode ne fa ba bia na nso akwara yi no ho antodo na eho na papa a Yesu jeni kai se Yesu Kristo na nam a osesa nkrofo eyade enunti obekọ akoka che Yesu Kristo ama no aba abehwe ne ba no yade odonfo a wotie me eti enkomo a mebekenkan yi eye de esiye ewo bra papa no eba ye ebedi ne nkomo ere kira asomafo no mo mpobo Yesu amane ene de esiye mayenti akenkan no Luke 7 verse 3 to verse number 5 verse 3 say so when he heard about Jesus he sent elders of the Jews to him pleading with him to come and heal his servant enti ebra owura no eti Awurade Yesu Kristo nka no osoma Jewfo no mpanimfo no enye Jewfo nkwada o Jewfo empanimfo no bisa ho se papa no ye de no nya Jewfo mpanimfo ho kwan saa na otumi kɔ manim kɔ ka kyerɛ mo se mpanimfo mo kɔ ka kyerɛ Yesu se o mehwɛ me ba no ayare emame but that is what he did ka kyerɛ Jewfo mpanimfo no se mesrɛ mo a mo ka kyerɛ Awurade Yesu Kristo se me ba yare o mehwɛ ne ade emfa emame verse number 4 and when they came to Jesus they begged him earnestly saying that the one for whom he should do this was deserving therefore ebra elders no bedu Awurade Yesu Kristo animo no twa ne say womo pa Awurade Yesu Kristo achew they begged him not just begging kekebi but they begged him earnestly omo de nam ye ene akokoduro bi ko Yesu no ka che Yesu say Yesu yesrew papa we die de we bi ajai na ko hwe ne ba no emaye and Yesu say na mo am no say busy you know that I mean Yesu Kristo the business de bia no onana mu a osankofo yade ne ade enti he was a busy man enti why must he stop the pursuit of the oye nyina na onko hwe papa ba ku bi na kwa eyade. So Jesus asked, why must I do that? Answer free others no by and say, this man is deserving. Papa we ofata se ujade oye bia na ukohwe ne ba no eyade. Odofo papa no de no ye. Verse number 5. For he loves our nation and has built us a synagogue. Enchiremu a elders no de ma Yesu ne say Yesu so penchiremu bi mu a me nchiro say papa no odo Awurade man no sa abra ye ka Awurade man a Jew man no papa no ye Jew ni de but odo Jew man no oyom yiye onyom kai na biem ono asihia dan kese e de ama Jewfo no he has built us a synagogue sa abra ye ka synagogue a anya de ketu owu it's something a value a so dying kese we see at the Jewfo no afọ doman no enunti elders no ka che Yesu say yesrew jade oye bia na kohwe papa no ba no eyade odofo pa the man was said to be deserving papa no na yese ofata Yesu beko
anasa Yesu onko krano ema yati asia say Yesu agade oye bia na okosa papa no ba no eyade esan say the man was deserving ade be important ti ena wo say Awurade ojade oye bia no ti umpa ebo no ye de ma wo ade na waye abrabo ben ena wo bo asetide ben ena wo ti mu woni Awurade ntemu no etesen anunti Awurade nya bribi emfama wo onyame he doesn't operate like that ebra nyina no ohwe enum se ke betru anamu bi na wagina anamu no ayetu no so no ye bribi dia mayen enunti ehintasem ba ko a ewo empaibo emu ne se obebo mpai a make sure se Awurade na wo bo ne mpai no woni ntem no wo ye fine na ma membra fom na ye mehwe papa a wo fie ene ne ma ye mofra na ye wo fie no ye ne ye papa nom ne ma mamo atie no yenim se wo ye asode a aduana no ye takora na nam no ye te ode no so ana ye bribi a ye de punish wo ye ground wo se wo ye mfomso bi a wo pa bribi a won san kada ye beto bicycle ma obi ye ntobi mo san se wo ye boni bi adenti na papa no yesa o yesa ade a kire wo se ne nye de wo ye no ho enti won fata se o ye bribi e de ma wo sa pepepepe na ti Awurade anim na ade je se me wo mo no se ene wo bebre wo wiase mu Awurade de a che ye kwa although se ye ne mbone although se ye deserving although se ye ma ye ne Awurade ntam enye kama de na so o ye de ma ye kwa ebiti se o me Awurade Yesu Kristo be wudi ma ye Bible se ebra ye da so ye ne bonyefo no Kristo be wu e de ma ye o de che ye kwa ye ntua ho ka ebiem se ehwetwe konkron Bible no emu a ye be hu se enne ya setena a ye wamu isi ye da ye tumi sori ye e Awurade no de a che ye enye ye ne ye hu adwuma bi Awurade na de a che ye kwa enno ye kode da ye no ye de da se du fo che na ye ni me ho so hwe na so Awurade wie ye ama de pachi enye obi a na nya no saa Awurade de a che ye nkwa anopai ya sori ahodemu ye kasa ye didi ye koba enye obi a na nya no saa obi didi ye obi ntumi nkoma obi de afiase obi yare eda yare sabia na so wo hoden Awurade na ye no saa odi a che ye kwa odafopa se ye betia se Awurade a che ye ne ma bi ekwa emframa a ye home Awurade de che ye nkwa ewia a ebode ma ye ntua ho ka odi che ye kwa odo se ye funtia ne brenyina odi sa ne nyina che ye kwa na so sa no ma nyina chi no minim se ye sa wo ye neoma bi a personally ehia ye pese Awurade ye ma ye no kre na Awurade se oni nyina na so asemisa na se are we deserving so am para se ye fata se Awurade ye sa neoma na de ma ye no ana ye mfata enunti se urugusu ebo mpa ye obiribi ho na wunya anya ho anu yi a ma sembisa wo ne ene se so am para se wa no ofata na ofata se Awurade ye biribi ma wo ede na wodi nka ya ma Awurade abrabo also fesi wo sa fode atia se wo de esi ho ana onam basabasa ebo bre piara pesa wo bo so ofata na adenti na wo se Awurade esene bre ewo ho adenti na wo se Awurade tie wo bisade no ye de ma wo enunti de ehia wo nyina Awurade so onim waduma sem wa waresem wa bawo sem bribi piara ehia wo no wonim bedi kan ka kire wo se etoda na Awurade ye bribi de ahye no ho anuonyam nanso mpem bebre nso no eya na eye yankasa neoma bi aya ya ema Awurade tie ye mpa abo no ye bribi ma ya enye yintia ene dem ne uka anyina ene se Awurade obetie ye mpa ebo na waye de ama yenya age se ye fata meshi onkrande se tena se hwehwe wabrabom ade piara ekoso wabrabom a ene Awurade sem ananyamesem ebo ebra no hwe ho firi ho se ne woni Awurade entem no enche da anya fan sa mesraw bribi piara ba hye woni Awurade entem no yifiri ho se de be ya wo kan wasem kire Awurade a obetie de mebisa we ne nyina na se are you deserving so o fata se Awurade ye bribi ema wana Awurade aye krado na ne nsira no egu ne nsem na opobi edi amano nanso opobi a ofata na odi amana so ampara se ofata na nyame ya adonam ne ushia da se na ebeto asa enkomoi eso na yahwe emfato ho ahodo bebre e wotwere konkron Bible yi mu a Awurade ebo modin edi nhira ema nipa esanse o mfata nti de bi so nyina na sa
so fatana o fata se awurade eye bribi edema wo se won fata de a wo a wonim se wo fata nso a eno so wonim se won fata me hye won kran se enioma ebema wa fata no wo ano wonim mama ya hwe ho mfiri boni mo mama ya nya de fata awurade enim mama ya nsum ne yie mama ya fa ye ho ento ne so de yesa enioma no awie a afedie ebeka ya sama kire awurade na obetie na obeya amaye enso so wo fata na are you deserving nyami enshraw se unya bra kona kwasra Church of Christ biara eben wo se wo asembisa ewo de yakan ho a obetumi atwere comment section na se obetumi asend a message your numbers egu ase ho a obetumi afre your WhatsApp numbers ene email addresses ewo ase ho a obetumi asend a message se de muguso ara moye no na asembisa biara wo mu no ebegebre na yegina nyame asem so na yede hwano yi ede abremo Yankopon enshram bebrebe mumma yemfa ya brabo enso sa afode etiase mumma ye ne awurade ntem enya kama ye kan asem kira no a wotumi etie na waye ede amaye papa no soja ni epeni no na koa a na oyare no onya yare hwe sanse na papa no ofata se awurade ye bribi ede ma no nyame enshram da sane ebesia hye biem bye bye.